श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री आपदुद्धारक श्री हनुमत् स्तोत्र। आपन्नाखिल लोकार्ति हारिणे श्री हनुमते। अकस्मात् आगतोत्पात नाशनाय नमोस्तुते। सीतावियुक्त श्रीराम शोकदुःखभयापः। तापत्रयस्य संहारिन् आञ्जनेय नमोस्तुते। आधिव्याधिमहामारी ग्रहपीडापहारिणे। प्राणापहन्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः। संसारसागरावर्ता गतसम्भ्रान्तचेतसां शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमोस्तुते। राजद्वारे बिलद्वारे प्रवेशे भूतसङ्कुले। गजसिंहमहाव्याघ्र चोरभीषणकानने। महाभयेऽग्निसंस्थाने शत्रुसङ्गसमाश्रिते। शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमो नमः। प्रदोषे वा प्रभाते वा ये स्मरन्ति अञ्जनासुताम्। अर्थसिद्धियशः कामान् प्राप्नुवन्ति न संशयः। कारागृहे प्रयाणे च सङ्ग्रामे देशविप्लवे। ये स्मरन्ति हनुमन्तं तेषां सन्ति न आपदः। वज्रदेहाय कालाग्नि रुद्रायामिततेजसे नमः। प्लवगसैन्यानां प्राणभूतात्मने नमः। दुष्टदैत्यमहादर्प दलनाय महात्मने। ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायास्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये। जप्त्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं वसुवारं पठेन्नरः। राजस्थाने सभास्थाने वादे प्राप्ते जपे ध्रुवां। विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रयतो नरः। सर्वापद्भ्यो विमुच्येत् नात्र कार्या विचारणा। श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। आपन्नाखिललोकार्ति हारिणे श्रीहनुमते। अकस्मात् आगतोत्पात नाशनाय नमोस्तुते। सीतावियुक्त श्रीराम शोकदुःखभयापः। तापत्रयस्य संहारिन् आञ्जनेय नमोस्तुते। आधिव्याधिमहामारी ग्रहपीडापहारिणे। प्राणापहन्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः। संसारसागरावर्ता गतसम्भ्रान्तचेतसां शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमोस्तुते। राजद्वारे बिलद्वारे प्रवेशे भूतसङ्कुले। गजसिंहमहाव्याघ्र चोरभीषणकानने। महाभयेऽग्निसंस्थाने शत्रुसङ्गसमाश्रिते। शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमो नमः। प्रदोषे वा प्रभाते वा ये स्मरन्ति अञ्जनासुताम्। अर्थसिद्धियशः कामान् प्राप्नुवन्ति न संशयः। कारागृहे प्रयाणे च सङ्ग्रामे देशविप्लवे। ये स्मरन्ति हनुमन्तं तेषां सन्ति न आपदः। वज्रदेहाय कालाग्नि रुद्रायामिततेजसे नमः प्लवगसैन्यानां
प्राणभूतात्मने नमः दुष्टदैत्यमहादर्प दलनाय महात्मने ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायास्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये जप्त्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं वसुवारं पठेन्नरः राजस्थाने सभास्थाने वादे प्राप्ते जपे ध्रुवां विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रयतो नरः सर्वापद्भ्यो विमुच्येत् नात्र कार्या विचारणा श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु आपन्नाखिललोकार्ति हारिणे श्रीहनुमते अकस्मात् आगतोत्पात नाशनाय नमोऽस्तुते सीतावियुक्त श्रीराम शोकदुःखभयापः तापत्रयस्य संहारिन् आञ्जनेय नमोऽस्तुते आधिव्याधिमहामारी ग्रहपीडापहारिणे प्राणापहन्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः संसारसागरावर्ता गतसम्भ्रान्तचेतसां शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमोऽस्तुते राजद्वारे बिलद्वारे प्रवेशे भूतसङ्कुले गजसिंहमहाव्याघ्र चोरभीषणकानने महाभयेऽग्निसंस्थाने शत्रुसङ्गसमाश्रिते शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमो नमः प्रदोषे वा प्रभाते वा ये स्मरन्ति अञ्जनासुताम् अर्थसिद्धियशः कामान् प्राप्नुवन्ति न संशयः कारागृहे प्रयाणे च संग्रामे देशविप्लवे ये स्मरन्ति हनुमन्तं तेषां सन्ति न आपदः वज्रदेहाय कालाग्नि रुद्रायामिततेजसे नमः प्लवगसैन्यानां प्राणभूतात्मने नमः दुष्टदैत्यमहादर्प दलनाय महात्मने ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायास्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये जप्त्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं वसुवारं पठेन्नरः राजस्थाने सभास्थाने वादे प्राप्ते जपे ध्रुवां विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रयतो नरः सर्वापद्भ्यो विमुच्येत् नात्र कार्या विचारणा श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु आपन्नाखिललोकार्ति हारिणे श्रीहनुमते अकस्मात् आगतोत्पात नाशनाय नमोऽस्तुते सीतावियुक्त श्रीराम शोकदुःखभयापः तापत्रयस्य संहारिन् आञ्जनेय नमोऽस्तुते आधिव्याधिमहामारी ग्रहपीडापहारिणे प्राणापहन्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः संसारसागरावर्ता गतसम्भ्रान्तचेतसां शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमोऽस्तुते राजद्वारे बिलद्वारे प्रवेशे भूतसङ्कुले गजसिंहमहाव्याघ्र चोरभीषणकानने महाभयेऽग्निसंस्थाने शत्रुसङ्गसमाश्रिते शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमो नमः प्रदोषे वा प्रभाते वा
ये स्मरन्ति अञ्जनासुताम् अर्थसिद्धियसः कामान् प्राप्नुवन्ति न संशयः कारागृहे प्रयाणे च संग्रामे देशविप्लवे ये स्मरन्ति हनुमन्तं तेषां सन्ति न आपदः वज्रदेहाय कालाग्नि रुद्रायामिततेजसे नमः प्लवगसैन्यानां प्राणभूतात्मने नमः दुष्टदैत्यमहादर्प दलनाय महात्मने ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायास्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये जप्त्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं वसुवारं पठेन्नरः राजस्थाने सभास्थाने वादे प्राप्ते जपे ध्रुवां विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रयतो नरः सर्वापद्भ्यो विमुच्येत् नात्र कार्या विचारणा श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु आपन्नाखिललोकार्ति हारिणे श्रीहनुमते अकस्मात् आगतोत्पात नाशनाय नमोऽस्तु ते सीतावियुक्त श्रीराम शोकदुःखभयापः तापत्रयस्य संहारिन् आञ्जनेय नमोऽस्तु ते आधिव्याधिमहामारी ग्रहपीडापहारिणे प्राणापहन्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः संसारसागरावर्ता गतसम्भ्रान्तचेतसां शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमोऽस्तु ते राजद्वारे बिलद्वारे प्रवेशे भूतसङ्कुले गजसिंहमहाव्याघ्र चोरभीषणकानने महाभयेऽग्निसंस्थाने शत्रुसङ्गसमाश्रिते शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमो नमः प्रदोषे वा प्रभाते वा ये स्मरन्ति अञ्जनासुताम् अर्थसिद्धियसः कामान् प्राप्नुवन्ति न संशयः कारागृहे प्रयाणे च संग्रामे देशविप्लवे ये स्मरन्ति हनुमन्तं तेषां सन्ति न आपदः वज्रदेहाय कालाग्नि रुद्रायामिततेजसे नमः प्लवगसैन्यानां प्राणभूतात्मने नमः दुष्टदैत्यमहादर्प दलनाय महात्मने ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायास्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये जप्त्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं वसुवारं पठेन्नरः राजस्थाने सभास्थाने वादे प्राप्ते जपे ध्रुवां विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रयतो नरः सर्वापद्भ्यो विमुच्येत् नात्र कार्या विचारणा श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु आपन्नाखिललोकार्ति हारिणे श्रीहनुमते अकस्मात् आगतोत्पात नाशनाय नमोऽस्तु ते सीतावियुक्त श्रीराम शोकदुःखभयापः तापत्रयस्य संहारिन् आञ्जनेय नमोऽस्तु ते आधिव्याधिमहामारी ग्रहपीडापहारिणे प्राणापहन्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः संसारसागरावर्ता गतसम्भ्रान्तचेतसां
शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमोऽस्तु ते। राजद्वारे बिलद्वारे प्रवेशे भूतसङ्कुले गजसिंह महाव्याघ्र चोरभीषणकानने महाभयेऽग्निसंस्थाने शत्रुसङ्गसमाश्रिते शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमो नमः। प्रदोषे वा प्रभाते वा ये स्मरन्ति अञ्जनासुताम् अर्थसिद्धियशः कामान् प्राप्नुवन्ति न संशयः। कारागृहे प्रयाणे च सङ्ग्रामे देशविप्लवे ये स्मरन्ति हनुमन्तं तेषां सन्ति न आपदः। वज्रदेहाय कालाग्नि रुद्रायामिततेजसे नमः प्लवगसैन्यानां प्राणभूतात्मने नमः। दुष्टदैत्यमहादर्प दलनाय महात्मने ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायास्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये। जप्त्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं वसुवारं पठेन्नरः राजस्थाने सभास्थाने वादे प्राप्ते जपे ध्रुवां विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रयतो नरः सर्वापद्भ्यो विमुच्येत् नात्र कार्या विचारणा श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। आपन्नाखिललोकार्ति हारिणे श्रीहनुमते अकस्मात् आगतोत्पात नाशनाय नमोऽस्तु ते। सीतावियुक्त श्रीराम शोकदुःखभयापः तापत्रयस्य संहारिन् आञ्जनेय नमोऽस्तु ते। आधिव्याधिमहामारी ग्रहपीडापहारिणे प्राणापहन्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः। संसारसागरावर्ता गतसम्भ्रान्तचेतसां शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमोऽस्तु ते। राजद्वारे बिलद्वारे प्रवेशे भूतसङ्कुले गजसिंह महाव्याघ्र चोरभीषणकानने महाभयेऽग्निसंस्थाने शत्रुसङ्गसमाश्रिते शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमो नमः। प्रदोषे वा प्रभाते वा ये स्मरन्ति अञ्जनासुताम् अर्थसिद्धियशः कामान् प्राप्नुवन्ति न संशयः। कारागृहे प्रयाणे च सङ्ग्रामे देशविप्लवे ये स्मरन्ति हनुमन्तं तेषां सन्ति न आपदः। वज्रदेहाय कालाग्नि रुद्रायामिततेजसे नमः प्लवगसैन्यानां प्राणभूतात्मने नमः। दुष्टदैत्यमहादर्प दलनाय महात्मने ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायास्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये। जप्त्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं वसुवारं पठेन्नरः राजस्थाने सभास्थाने वादे प्राप्ते जपे ध्रुवां विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रयतो नरः सर्वापद्भ्यो विमुच्येत् नात्र कार्या विचारणा श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। आपन्नाखिललोकार्ति हारिणे श्रीहनुमते अकस्मात् आगतोत्पात नाशनाय नमोऽस्तु ते।
सीतावियुक्त श्रीराम शोकदुःखभयापः तापत्रयस्य संहारिन् आञ्जनेय नमोऽस्तु ते। आधिव्याधिमहामारी ग्रहपीडापहारिणे प्राणापहन्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः। संसारसागरावर्ता गतसम्भ्रान्तचेतसां शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमोऽस्तु ते। राजद्वारे बिलद्वारे प्रवेशे भूतसङ्कुले गजसिंहमहाव्याघ्र चोरभीषणकानने महाभयेऽग्निसंस्थाने शत्रुसङ्गसमाश्रिते शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमो नमः। प्रदोषे वा प्रभाते वा ये स्मरन्ति अञ्जनासुताम् अर्थसिद्धियशः कामान् प्राप्नुवन्ति न संशयः। कारागृहे प्रयाणे च संग्रामे देशविप्लवे ये स्मरन्ति हनुमन्तं तेषां सन्ति न आपदः। वज्रदेहाय कालाग्नि रुद्रायामिततेजसे नमः। प्लवगसैन्यानां प्राणभूतात्मने नमः। दुष्टदैत्यमहादर्प दलनाय महात्मने ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायास्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये। जप्त्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं वसुवारं पठेन्नरः राजस्थाने सभास्थाने वादे प्राप्ते जपे ध्रुवां विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रयतो नरः सर्वापद्भ्यो विमुच्येत् नात्र कार्या विचारणा। श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। आपन्नाखिललोकार्ति हारिणे श्रीहनुमते अकस्मात् आगतोत्पात नाशनाय नमोऽस्तु ते। सीतावियुक्त श्रीराम शोकदुःखभयापः तापत्रयस्य संहारिन् आञ्जनेय नमोऽस्तु ते। आधिव्याधिमहामारी ग्रहपीडापहारिणे प्राणापहन्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः। संसारसागरावर्ता गतसम्भ्रान्तचेतसां शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमोऽस्तु ते। राजद्वारे बिलद्वारे प्रवेशे भूतसङ्कुले गजसिंहमहाव्याघ्र चोरभीषणकानने महाभयेऽग्निसंस्थाने शत्रुसङ्गसमाश्रिते शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमो नमः। प्रदोषे वा प्रभाते वा ये स्मरन्ति अञ्जनासुताम् अर्थसिद्धियशः कामान् प्राप्नुवन्ति न संशयः। कारागृहे प्रयाणे च संग्रामे देशविप्लवे ये स्मरन्ति हनुमन्तं तेषां सन्ति न आपदः। वज्रदेहाय कालाग्नि रुद्रायामिततेजसे नमः। प्लवगसैन्यानां प्राणभूतात्मने नमः। दुष्टदैत्यमहादर्प दलनाय महात्मने ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायास्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये। जप्त्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं वसुवारं पठेन्नरः राजस्थाने सभास्थाने
वादे प्राप्ते जपे ध्रुवां विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रयतो नरः सर्वापद्भ्यो विमुच्येत् नात्र कार्या विचारणा श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। आपन्नाखिललोकार्ति हारिणे श्रीहनुमते अकस्मात् आगतोत्पात नाशनाय नमोऽस्तु ते। सीतावियुक्त श्रीराम शोकदुःखभयापः तापत्रयस्य संहारिन् आञ्जनेय नमोऽस्तु ते। आधिव्याधिमहामारी ग्रहपीडापहारिणे प्राणापहन्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः। संसारसागरावर्ता गतसम्भ्रान्तचेतसां शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमोऽस्तु ते। राजद्वारे बिलद्वारे प्रवेशे भूतसङ्कुले गजसिंहमहाव्याघ्र चोरभीषणकानने महाभयेऽग्निसंस्थाने शत्रुसङ्गसमाश्रिते शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमो नमः। प्रदोषे वा प्रभाते वा ये स्मरन्ति अञ्जनासुताम् अर्थसिद्धियशः कामान् प्राप्नुवन्ति न संशयः। कारागृहे प्रयाणे च संग्रामे देशविप्लवे ये स्मरन्ति हनुमन्तं तेषां सन्ति न आपदः। वज्रदेहाय कालाग्नि रुद्रायामिततेजसे नमः। प्लवगसैन्यानां प्राणभूतात्मने नमः। दुष्टदैत्यमहादर्प दलनाय महात्मने ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायास्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये। जप्त्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं वसुवारं पठेन्नरः राजस्थाने सभास्थाने वादे प्राप्ते जपे ध्रुवां विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रयतो नरः सर्वापद्भ्यो विमुच्येत् नात्र कार्या विचारणा श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। आपन्नाखिललोकार्ति हारिणे श्रीहनुमते अकस्मात् आगतोत्पात नाशनाय नमोऽस्तु ते। सीतावियुक्त श्रीराम शोकदुःखभयापः तापत्रयस्य संहारिन् आञ्जनेय नमोऽस्तु ते। आधिव्याधिमहामारी ग्रहपीडापहारिणे प्राणापहन्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः। संसारसागरावर्ता गतसम्भ्रान्तचेतसां शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमोऽस्तु ते। राजद्वारे बिलद्वारे प्रवेशे भूतसङ्कुले गजसिंहमहाव्याघ्र चोरभीषणकानने महाभयेऽग्निसंस्थाने शत्रुसङ्गसमाश्रिते शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमो नमः। प्रदोषे वा प्रभाते वा ये स्मरन्ति अञ्जनासुताम् अर्थसिद्धियशः कामान् प्राप्नुवन्ति न संशयः। कारागृहे प्रयाणे च संग्रामे देशविप्लवे ये स्मरन्ति हनुमन्तं तेषां सन्ति न आपदः। वज्रदेहाय कालाग्नि
रुद्रायामिततेजसे नमः प्लवगसैन्यानां प्राणभूतात्मने नमः दुष्टदैत्यमहादर्प दलनाय महात्मने ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायास्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये जप्त्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं वसुवारं पठेन्नरः राजस्थाने सभास्थाने वादे प्राप्ते जपे ध्रुवां विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रयतो नरः सर्वापद्भ्यो विमुच्येत् नात्र कार्या विचारणा श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु आपन्नाखिललोकार्ति हारिणे श्रीहनुमते अकस्मात् आगतोत्पात नाशनाय नमोऽस्तुते सीतावियुक्त श्रीराम शोकदुःखभयापः तापत्रयस्य संहारिन् आञ्जनेय नमोऽस्तुते आधिव्याधिमहामारी ग्रहपीडापहारिणे प्राणापहन्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः संसारसागरावर्ता गतसम्भ्रान्तचेतसां शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमोऽस्तुते राजद्वारे बिलद्वारे प्रवेशे भूतसङ्कुले गजसिंहमहाव्याघ्र चोरभीषणकानने महाभयेऽग्निसंस्थाने शत्रुसङ्गसमाश्रिते शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमो नमः प्रदोषे वा प्रभाते वा ये स्मरन्ति अञ्जनासुताम् अर्थसिद्धियशः कामान् प्राप्नुवन्ति न संशयः कारागृहे प्रयाणे च सङ्ग्रामे देशविप्लवे ये स्मरन्ति हनुमन्तं तेषां सन्ति न आपदः वज्रदेहाय कालाग्नि रुद्रायामिततेजसे नमः प्लवगसैन्यानां प्राणभूतात्मने नमः दुष्टदैत्यमहादर्प दलनाय महात्मने ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायास्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये जप्त्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं वसुवारं पठेन्नरः राजस्थाने सभास्थाने वादे प्राप्ते जपे ध्रुवां विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रयतो नरः सर्वापद्भ्यो विमुच्येत् नात्र कार्या विचारणा श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु आपन्नाखिललोकार्ति हारिणे श्रीहनुमते अकस्मात् आगतोत्पात नाशनाय नमोऽस्तुते सीतावियुक्त श्रीराम शोकदुःखभयापः तापत्रयस्य संहारिन् आञ्जनेय नमोऽस्तुते आधिव्याधिमहामारी ग्रहपीडापहारिणे प्राणापहन्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः संसारसागरावर्ता गतसम्भ्रान्तचेतसां शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमोऽस्तुते राजद्वारे बिलद्वारे प्रवेशे भूतसङ्कुले गजसिंहमहाव्याघ्र चोरभीषणकानने महाभयेऽग्निसंस्थाने शत्रुसङ्गसमाश्रिते शरणागतमर्त्यानां
शरण्याय नमो नमः। प्रदोषे वा प्रभाते वा ये स्मरन्ति अञ्जनासुताम् अर्थसिद्धियशः कामान् प्राप्नुवन्ति न संशयः। कारागृहे प्रयाणे च संग्रामे देशविप्लवे ये स्मरन्ति हनुमन्तं तेषां सन्ति न आपदः। वज्रदेहाय कालाग्नि रुद्रायामिततेजसे नमः प्लवगसैन्यानां प्राणभूतात्मने नमः। दुष्टदैत्यमहादर्प दलनाय महात्मने ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायास्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये। जप्त्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं वसुवारं पठेन्नरः राजस्थाने सभास्थाने वादे प्राप्ते जपे ध्रुवां विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रयतो नरः सर्वापद्भ्यो विमुच्येत् नात्र कार्या विचारणा। श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। आपन्नाखिललोकार्ति हारिणे श्रीहनुमते अकस्मात् आगतोत्पात नाशनाय नमोऽस्तुते। सीतावियुक्त श्रीराम शोकदुःखभयापः तापत्रयस्य संहारिन् आञ्जनेय नमोऽस्तुते। आधिव्याधिमहामारी ग्रहपीडापहारिणे प्राणापहन्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः। संसारसागरावर्ता गतसम्भ्रान्तचेतसां शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमोऽस्तुते। राजद्वारे बिलद्वारे प्रवेशे भूतसङ्कुले गजसिंहमहाव्याघ्र चोरभीषणकानने महाभयेऽग्निसंस्थाने शत्रुसङ्गसमाश्रिते शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमो नमः। प्रदोषे वा प्रभाते वा ये स्मरन्ति अञ्जनासुताम् अर्थसिद्धियशः कामान् प्राप्नुवन्ति न संशयः। कारागृहे प्रयाणे च संग्रामे देशविप्लवे ये स्मरन्ति हनुमन्तं तेषां सन्ति न आपदः। वज्रदेहाय कालाग्नि रुद्रायामिततेजसे नमः प्लवगसैन्यानां प्राणभूतात्मने नमः। दुष्टदैत्यमहादर्प दलनाय महात्मने ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायास्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये। जप्त्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं वसुवारं पठेन्नरः राजस्थाने सभास्थाने वादे प्राप्ते जपे ध्रुवां विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रयतो नरः सर्वापद्भ्यो विमुच्येत् नात्र कार्या विचारणा। श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। आपन्नाखिललोकार्ति हारिणे श्रीहनुमते अकस्मात् आगतोत्पात नाशनाय नमोऽस्तुते। सीतावियुक्त श्रीराम शोकदुःखभयापः तापत्रयस्य संहारिन् आञ्जनेय नमोऽस्तुते। आधिव्याधिमहामारी ग्रहपीडापहारिणे प्राणापहन्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः।
संसारसागरावर्ता गतसम्भ्रान्तचेतसां शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमोऽस्तु ते। राजद्वारे बिलद्वारे प्रवेशे भूतसङ्कुले गजसिंहमहाव्याघ्र चोरभीषणकानने महाभयेऽग्निसंस्थाने शत्रुसङ्गसमाश्रिते शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमो नमः। प्रदोषे वा प्रभाते वा ये स्मरन्ति अञ्जनासुताम् अर्थसिद्धियशः कामान् प्राप्नुवन्ति न संशयः। कारागृहे प्रयाणे च सङ्ग्रामे देशविप्लवे ये स्मरन्ति हनुमन्तं तेषां सन्ति न आपदः। वज्रदेहाय कालाग्नि रुद्रायामिततेजसे नमः प्लवगसैन्यानां प्राणभूतात्मने नमः। दुष्टदैत्यमहादर्प दलनाय महात्मने ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायास्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये। जप्त्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं वसुवारं पठेन्नरः राजस्थाने सभास्थाने वादे प्राप्ते जपे ध्रुवां विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रयतो नरः सर्वापद्भ्यो विमुच्येत् नात्र कार्या विचारणा। श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। आपन्नाखिललोकार्ति हारिणे श्रीहनुमते अकस्मात् आगतोत्पात नाशनाय नमोऽस्तु ते। सीतावियुक्त श्रीराम शोकदुःखभयापः तापत्रयस्य संहारिन् आञ्जनेय नमोऽस्तु ते। आधिव्याधिमहामारी ग्रहपीडापहारिणे प्राणापहन्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः। संसारसागरावर्ता गतसम्भ्रान्तचेतसां शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमोऽस्तु ते। राजद्वारे बिलद्वारे प्रवेशे भूतसङ्कुले गजसिंहमहाव्याघ्र चोरभीषणकानने महाभयेऽग्निसंस्थाने शत्रुसङ्गसमाश्रिते शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमो नमः। प्रदोषे वा प्रभाते वा ये स्मरन्ति अञ्जनासुताम् अर्थसिद्धियशः कामान् प्राप्नुवन्ति न संशयः। कारागृहे प्रयाणे च सङ्ग्रामे देशविप्लवे ये स्मरन्ति हनुमन्तं तेषां सन्ति न आपदः। वज्रदेहाय कालाग्नि रुद्रायामिततेजसे नमः प्लवगसैन्यानां प्राणभूतात्मने नमः। दुष्टदैत्यमहादर्प दलनाय महात्मने ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायास्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये। जप्त्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं वसुवारं पठेन्नरः राजस्थाने सभास्थाने वादे प्राप्ते जपे ध्रुवां विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रयतो नरः सर्वापद्भ्यो विमुच्येत् नात्र कार्या विचारणा। श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। आपन्नाखिललोकार्ति हारिणे श्रीहनुमते
अकस्मात् आगतोत्पात नाशनाय नमोऽस्तुते। सीतावियुक्त श्रीराम शोकदुःखभयापः तापत्रयस्य संहारिन् आञ्जनेय नमोऽस्तुते। आधिव्याधिमहामारी ग्रहपीडापहारिणे प्राणापहन्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः। संसारसागरावर्ता गतसम्भ्रान्तचेतसां शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमोऽस्तुते। राजद्वारे बिलद्वारे प्रवेशे भूतसङ्कुले गजसिंहमहाव्याघ्र चोरभीषणकानने महाभयेऽग्निसंस्थाने शत्रुसङ्गसमाश्रिते शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमो नमः। प्रदोषे वा प्रभाते वा ये स्मरन्ति अञ्जनासुताम् अर्थसिद्धियशः कामान् प्राप्नुवन्ति न संशयः। कारागृहे प्रयाणे च सङ्ग्रामे देशविप्लवे ये स्मरन्ति हनुमन्तं तेषां सन्ति न आपदः। वज्रदेहाय कालाग्नि रुद्रायामिततेजसे नमः। प्लवगसैन्यानां प्राणभूतात्मने नमः। दुष्टदैत्यमहादर्प दलनाय महात्मने ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायास्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये। जप्त्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं वसुवारं पठेन्नरः राजस्थाने सभास्थाने वादे प्राप्ते जपे ध्रुवां विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रयतो नरः सर्वापद्भ्यो विमुच्येत् नात्र कार्या विचारणा। श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। आपन्नाखिललोकार्ति हारिणे श्रीहनुमते अकस्मात् आगतोत्पात नाशनाय नमोऽस्तुते। सीतावियुक्त श्रीराम शोकदुःखभयापः तापत्रयस्य संहारिन् आञ्जनेय नमोऽस्तुते। आधिव्याधिमहामारी ग्रहपीडापहारिणे प्राणापहन्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः। संसारसागरावर्ता गतसम्भ्रान्तचेतसां शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमोऽस्तुते। राजद्वारे बिलद्वारे प्रवेशे भूतसङ्कुले गजसिंहमहाव्याघ्र चोरभीषणकानने महाभयेऽग्निसंस्थाने शत्रुसङ्गसमाश्रिते शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमो नमः। प्रदोषे वा प्रभाते वा ये स्मरन्ति अञ्जनासुताम् अर्थसिद्धियशः कामान् प्राप्नुवन्ति न संशयः। कारागृहे प्रयाणे च सङ्ग्रामे देशविप्लवे ये स्मरन्ति हनुमन्तं तेषां सन्ति न आपदः। वज्रदेहाय कालाग्नि रुद्रायामिततेजसे नमः। प्लवगसैन्यानां प्राणभूतात्मने नमः। दुष्टदैत्यमहादर्प दलनाय महात्मने ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायास्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये। जप्त्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं
वसुवारं पठेन्नरः राजस्थाने सभास्थाने वादे प्राप्ते जपे ध्रुवां विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रयतो नरः सर्वापद्भ्यो विमुच्येत् नात्र कार्या विचारणा श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। आपन्नाखिललोकार्ति हारिणे श्रीहनुमते अकस्मात् आगतोत्पात नाशनाय नमोऽस्तुते। सीतावियुक्त श्रीराम शोकदुःखभयापः तापत्रयस्य संहारिन् आञ्जनेय नमोऽस्तुते। आधिव्याधिमहामारी ग्रहपीडापहारिणे प्राणापहन्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः। संसारसागरावर्ता गतसम्भ्रान्तचेतसां शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमोऽस्तुते। राजद्वारे बिलद्वारे प्रवेशे भूतसङ्कुले गजसिंहमहाव्याघ्र चोरभीषणकानने महाभयेऽग्निसंस्थाने शत्रुसङ्गसमाश्रिते शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमो नमः। प्रदोषे वा प्रभाते वा ये स्मरन्ति अञ्जनासुताम् अर्थसिद्धियशः कामान् प्राप्नुवन्ति न संशयः। कारागृहे प्रयाणे च संग्रामे देशविप्लवे ये स्मरन्ति हनुमन्तं तेषां सन्ति न आपदः। वज्रदेहाय कालाग्नि रुद्रायामिततेजसे नमः प्लवगसैन्यानां प्राणभूतात्मने नमः। दुष्टदैत्यमहादर्प दलनाय महात्मने ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायास्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये। जप्त्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं वसुवारं पठेन्नरः राजस्थाने सभास्थाने वादे प्राप्ते जपे ध्रुवां विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रयतो नरः सर्वापद्भ्यो विमुच्येत् नात्र कार्या विचारणा श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। आपन्नाखिललोकार्ति हारिणे श्रीहनुमते अकस्मात् आगतोत्पात नाशनाय नमोऽस्तुते। सीतावियुक्त श्रीराम शोकदुःखभयापः तापत्रयस्य संहारिन् आञ्जनेय नमोऽस्तुते। आधिव्याधिमहामारी ग्रहपीडापहारिणे प्राणापहन्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः। संसारसागरावर्ता गतसम्भ्रान्तचेतसां शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमोऽस्तुते। राजद्वारे बिलद्वारे प्रवेशे भूतसङ्कुले गजसिंहमहाव्याघ्र चोरभीषणकानने महाभयेऽग्निसंस्थाने शत्रुसङ्गसमाश्रिते शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमो नमः। प्रदोषे वा प्रभाते वा ये स्मरन्ति अञ्जनासुताम् अर्थसिद्धियशः कामान् प्राप्नुवन्ति न संशयः। कारागृहे प्रयाणे च संग्रामे देशविप्लवे ये स्मरन्ति हनुमन्तं
तेषां सन्ति न आपदः। वज्रदेहाय कालाग्नि रुद्रायामिततेजसे नमः प्लवगसैन्यानां प्राणभूतात्मने नमः। दुष्टदैत्यमहादर्प दलनाय महात्मने ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायास्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये। जप्त्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं वसुवारं पठेन्नरः। राजस्थाने सभास्थाने वादे प्राप्ते जपे ध्रुवां विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रयतो नरः सर्वापद्भ्यो विमुच्येत् नात्र कार्या विचारणा। श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। आपन्नाखिललोकार्ति हारिणे श्रीहनुमते अकस्मात् आगतोत्पात नाशनाय नमोऽस्तुते। सीतावियुक्त श्रीराम शोकदुःखभयापः तापत्रयस्य संहारिन् आञ्जनेय नमोऽस्तुते। आधिव्याधिमहामारी ग्रहपीडापहारिणे प्राणापहन्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः। संसारसागरावर्ता गतसम्भ्रान्तचेतसां शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमोऽस्तुते। राजद्वारे बिलद्वारे प्रवेशे भूतसङ्कुले गजसिंहमहाव्याघ्र चोरभीषणकानने महाभयेऽग्निसंस्थाने शत्रुसङ्गसमाश्रिते शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमो नमः। प्रदोषे वा प्रभाते वा ये स्मरन्ति अञ्जनासुताम् अर्थसिद्धियशः कामान् प्राप्नुवन्ति न संशयः। कारागृहे प्रयाणे च संग्रामे देशविप्लवे ये स्मरन्ति हनुमन्तं तेषां सन्ति न आपदः। वज्रदेहाय कालाग्नि रुद्रायामिततेजसे नमः प्लवगसैन्यानां प्राणभूतात्मने नमः। दुष्टदैत्यमहादर्प दलनाय महात्मने ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायास्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये। जप्त्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं वसुवारं पठेन्नरः। राजस्थाने सभास्थाने वादे प्राप्ते जपे ध्रुवां विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रयतो नरः सर्वापद्भ्यो विमुच्येत् नात्र कार्या विचारणा। श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु।